Više od 3 mjeseca traje libijska drama. Sukobe između vlasti i pobunjenika i vojnu intervenciju Amerike i NATO-a prate kontradiktorne informacije. S jedne strane, zapadne sile i mediji dalje uvjeravaju o ispravnoj borbi pobunjenika i uspješnoj misiji NATO-a da zaštiti civile od režima Muamera Gaddafija, čija vlast mora biti okončana. Druga strana, međutim, odlučno se odupire međunarodnom pritisku, tvrdeći da neće dozvoliti da u Libiji dođe zapadna demokratija i kapitalizam. Da li libijska vojska i policija ubijaju svoj narod, kako tvrde zapadne sile? Da li je NATO dokazao kako štiti civile? Zašto Gaddafi neće da napusti vlast i koga podržava? Šta govore činjenice sa terena? Ovo su samo neka od pitanja na koje je odgovore na libijskom terenu potražila saradnička reporterska ekipa BN televizije iz Beograda, novinar i vojno-politički komentator Milovan Drecun i snimatelj Nebojša Tijanić. Ukratko vam prenosimo njihove vjerodostojne reporterske zapise. Vojna intervencija Sjedinjenih Američkih Država i NATO-a zasnovana je na 3 laži, tvrdi libijska vlada. Prva, da smo avionima bombardovali ulice i naselje u Tripoliju. Druga, da je naša vojska ubila 10.000 civila u Tripoliju. I treća, da smo koristili crne plaćenike iz Afrike protiv svog naroda. NATO želi da uništi našu infrastrukturu. Embargom i agresijom su nam zaustavili život. Stopirali su oko 200 milijardi dolara investicija. To su ugovori s mnogim stranim firmama. Kod nas je bilo 3,5 miliona stranih radnika koji su izdržavali svoje porodice, što je ukupno oko 20 miliona ljudi. Sada su oni ostali bez sredstava za život jer je NATO uništio njihova radna mesta. Libija ima naftu, gaz, veliko je tržište. Zapad se plašio brzog razvoja Libije. Reporteri iz Beograda su se na licu mjesta uvjerili u dijela NATO-a koji je gađao gusto naseljene dijelove Tripolija. Neobjašnjivo je da je u samom centru grada sa čak 18 projektila razoren kompleks u kome se nalazilo sjedište brojnih nevladinih organizacija, zatim specijalna škola za djecu ometenu u razvoju koja je pod zaštitom UNESCO-a. Samo u periodu od 19. marta do 7. juna NATO avijacija izvela je 11.000 letova. Ranjeno je i poginulo 4.711 civila, od toga je poginulo 856 civila, 523 je teško ranjeno, a 3.332 civila su lakše ranjena. Poginulo je 109 dece. Najmlađe stradalo dete imalo 8 mjeseci. Svakodnevno se razaraju civilni objekti i vozila, pa i medicinska. Zbog manjka hrane i lijekova posebno su ugrožena djeca, te je libijsko stanovništvo suočeno sa teškom humanitarnom katastrofom. Mi ćemo kao pravnici sa kolegama iz celog sveta tužiti NATO koji vodi psihološki i materijalni rat u Libiji. Za ranjene i poginule žene, za žene koje su izgubile svoju decu, za žene koje su u ratu izgubile muževe, sinove, braću. Imamo dovoljno podataka šta je sve loše uradio NATO. Mi ćemo u svim evropskim državama tužiti NATO. Nezavisna reporterska ekipa iz Beograda došla je u posjed video snimaka o stravičnim zločinima pobunjenika. Također, zabilježili su i svjedočenja izbjeglica iz gradova koje kontrolišu pobunjenici, koji pred okupljenom masom ubijaju neposlušne civile, sijeku ih na komade, uvaljuju u vreće, pale i bacaju u more ili kontejnere. Postoje sumnje i na trgovinu organima. Radi zastrašivanja porodica koje su lojalne Gaddafiju, pobunjenici vrše i sistemska i planirana silovanja žena. Da znaju moje ime ili da vide moje lice, ubili bi moju majku, oca i ostalu familiju koja je ostala u Derni. Tamo je nenormalno ubijanje. Veliki broj ljudi je ubijen. Pobunjenici su napali policiju u Derni, upalili vladine zgrade, luku, ukrali robu iz kontejnera u luci i automobile. Upali su u zatvor i oslobodili kriminalce. Grad ne drže revolucionari, već čista Al-Qaida. Ljudi koji su nas napali imali su oko 50 godina, duge brade i skraćene pantalone. Ti su ljudi čista Al-Qaida. Za 3 dana su uništili grad kao u Drugom svjetskom ratu. Zastrašuju ljude, imaju oružje i teško je s njima razgovarati. Protiv nas se vodi medijski rat. Propaganda je rekla da je država počinila zločin protiv svog naroda, a sada pobunjenici počinju da priznaju da su to oni uradili. Grad Misurata je strateški najznačajniji front za realizaciju ciljeva pobunjenika i NATO-a. Pobunjenici bi imali otvoren put ka Tripoliju. Protiv Gaddafija se bore 2 formacije. Jedna, pobunjenici pod kontrolom SAD-a i druga Al-Qaida, u čijim redovima su plaćenici i džihadisti iz cijelog svijeta.
Na frontu u Al-Džudabiji, u kasarni gde NATO trenira pobunjenike, zajedno sa američkim vojnikom sedeo je pripadnik Al-Kaide Šamsari iz Saudijske Arabije, koji se bori u Afganistanu, Iraku, Čečeni, Bosni i Kosovu. To je bilo na televiziji. To je dokaz da Amerika sarađuje s Al-Kaidom u Libiji. Ono što međunarodna javnost malo zna je da u Libiji živi oko 2000 plemena i svi do jednog podržavaju Gadafija i njegovu odbranu zemlje. O tim skupovima podrške libijskom vođi zapadni mediji ćute, jer je to Gadafijeva najveća snaga, a problem SAD-a i NATO-a. Zapad može uzeti bogatstvo Libije samo ako uništi sva plemena, poručuju šeici. Ako nas unište sve, neka stave kog hoće da vlada. Šta se njih tiče ko je naš vladar? Šta oni imaju s tim? To je naša unutrašnja stvar. Jesmo li mi birali Sarkozija, Obamu ili bilo kog predsjednika u svetu? Mi nismo narod bez oca i majke, bez korena. Nismo mala deca. Mi smo pleme Orfela, najveće u libijskoj džamahiri. Mi podržavamo našeg vođu Gadafija, zato što je dobar za nas. Ako NATO pokuša kopneni napad, naša vojska se neće klasično boriti. Biće borbe od ulice do ulice, za svaki sokak, za svaku kuću. Libijski narod je borben, on ne trpi strane sile. Naša kultura i moral su uvek za borbu. Sada nemamo izlaz, borimo se za naše kuće. Osim medijskih izvještaja, do sada nije formirana ni jedna međunarodna komisija za utvrđivanje istine o libijskoj drami. U sadašnjem medijskom ratu glavna žrtva je istina.